बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जब से इसराइल के फ़लस्तीन के अंदर जुल्म बर्बरियत की नई दास्तानें रकम होना स्टार्ट हुई हैं, टाइम टू टाइम हमने देखा कि पूरा पाकिस्तान किस तरह एजिटेट कर रहा है, पूरा पाकिस्तान में किस तरह मुजाहरे होते रहे और कैसे इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी टाइम टू टाइम इकट्ठे होते रहे। आज फिर लाहौर की सिविल सोसाइटी और स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से फ़लस्तीन के लिए इज़हार यकजहती के लिए आज यहाँ पर डॉक्टर और सिविल सोसाइटी इकट्ठी हो रही है। आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बीइंग पाकिस्तानी हम फ़लस्तीन के लिए कर क्या सकते हैं। मेरा सवाल एक ही है पहले दिन का, और वो सवाल आई थिंक हम सबको बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि जब इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर चढ़ दौड़ा है। हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तानी होते, हम क्या कर सकते हैं मुसलमान होते कि ये कहानी अब रुक जाए, बार बार इसराइल जो है वो जुल्म के पहाड़ फ़लस्तीन पर ना तोड़ सके। अस्सलाम वालेकुम सर जी। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? मैं बंद करवा दूं? बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज फिर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं पैलेस्टाइन के लिए यहाँ पे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल है जो पहले दिन का, जब से ये इसराइल वाला सारा तनाज़ा दोबारा से स्टार्ट हुआ, जब से ये जुल्म सितम की नई कहानियाँ स्टार्ट हुई हैं, एक ही सवाल बार बार मेरे जहन में आता है, पाकिस्तानी होते हम पैलेस्टाइन के लिए कर क्या सकते हैं? शुक्रिया। देखिए जी कि मैं एक अर्ज़ करूं कि जिस दिन ये बमबारी का सिलसिला शुरू हुआ, मैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन रवांडा के अंदर मौजूद था, किगाली के अंदर। आई स्पोक अबाउट इट। 95 कंट्रीज़ वहाँ पे मौजूद थे, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एज़ पाकिस्तानी, एज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन एंड द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमने जाके वहाँ पे इस बारे में बात की। अब क्या कर सकते हैं? यही हम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जितने ममालिक हैं जिसकी हुकूमतें उनके साथ हैं, लेकिन उन लोगों ने वहाँ को उनको प्रेशराइज़ किया और प्रेशराइज़ करने की वजह से वहाँ की हुकूमतों को अब इकदाम जो वो करने पड़ रहे हैं। दैट्स व्हाट वी कैन डू। सेकेंडली कि इस वक्त मोर दैन 3000 डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स हमारे साथ मौजूद हैं रजिस्टर्ड, जो लोग वहाँ पर जाके अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं। तो उसकी खातिर मैं समझ दिस इज़ व्हाट वी कैन डू एंड दिस इज़ द मैसेज टू दी आवर गवर्नमेंट। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, ही हैज़ वेरी राइटली सेड कि दिस इज़ द, और हम भी ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करो। और हमारा प्रेशर इंटरनेशनली, ये हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर आप जानते हैं कि वहाँ पे जो हुकूमत है वो एक तरफ खड़ी है, अवाम एक तरफ खड़ी है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द सॉलिडारिटी टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इस इशू के ऊपर हुकूमत, अवाम, मशीनरी, हर चीज़ एक जगह पे खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें डॉक्टर साहब, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन क्या पॉसिबल है इसका? बीइंग अ मुस्लिम, आपको क्या लगता है कि परमानेंट? देखिए जी, इसके लिए दो इस वक्त नज़रियात हैं कि एक फ़लस्तीन, एक है कि दो रियासतें। उसके लिए मेरे लिए आज के दिन के एतबार से मेरा जो मेन कंसर्न है वो मासूम बच्चे जो अपनी जानें दे रहे हैं, वो मासूम इंसान जो वहाँ दे रहे हैं, जो नस्ल कुशी हो रही है, ये जो बर्बरियत हो रही है, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं। ये रुकना चाहिए। वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, वो खाने पीने की अशिया जिन पे पाबंदी लगी है। और आपके इसके साथ जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जॉर्डन और इजिप्ट को अपने बॉर्डर्स खोलने चाहिए। जान है तो जहान है, जैसा कहा जाता है। तो उस ज़िंदगी की खातिर ये ज़रूरी है। और हमारा कंट्रीब्यूशन, आप हम श्योर के डॉक्टर से राब्ते में होंगे जो वहाँ पे हेल्प करना चाहते हैं। कोई किसी को एक्सेस मिल रही है अभी तक? देखिए, वहाँ तक जाना तो वहाँ के बेचारों को बाहर निकलने के लिए वो रास्ता नहीं दे रहे, और बाहर निकलना चाहते हैं, और इजरायली चाहते हैं कि वो लोग वहाँ से निकल आएँ। बट इट ऑल इज़ अ हैपनिंग ओवर देयर। और उसकी खातिर इंशाल्लाह ताला हमारे लोग, हमने इजिप्ट और जो जॉर्डन है वहाँ पे, कि इफ़ दे अलाउ अस के वर्क ओवर देयर, तो उनकी मदद की खातिर, उनकी ट्रीटमेंट की खातिर, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हमारी जो ऑर्थोपेडिक्स वाले लोग हैं वो ज़्यादा वहाँ ज़रूरत होगी, और मीनवाइल और डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होगी, यकीनी तौर पे पैरामेडिक्स की ज़रूरत होगी। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 3000 से ज़्यादा लोग जो इस वक्त ऑलरेडी हैज़ बीन रजिस्टर्ड कि फॉर देयर सर्विसेज, जो कि ऑनरेडी और मतलब उसके साथ जो है इंसानी बुनियादों पे। तो दैट इज़ व्हाट वी आर क्रिएटिंग अ मैसेज। डॉक्टर्स का इवेंट है या सिविल सोसाइटी भी है? सिविल सोसाइटी ऑल जी। इसके अंदर ट्रेड यूनियंस हैं, इसके अंदर सिविल सोसाइटी है, इसके अंदर राइटर्स हैं, इसके अंदर इंटेलेक्चुअल्स हैं, आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तानीज आर ओवर हियर एंड दे हैव बीन द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दिस इज इंडीड, इट इज बाय द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। लेकिन क्रेडिट आपको जाता है, जब से मैं आया हूं डॉक्टर साहब अकेले अरेंजमेंट्स करवा रहे थे यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मैं जब से आया हूं डॉक्टर साहब खुद ही करवा रहे थे। पीएमए को ये क्रेडिट जाता है कि सिविल सोसाइटी की तरफ से पूरे थोड़ा नाउ सर, क्या कर सकते हैं पैलेस्टाइन के लिए आप और मैं? अब आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो आवाज़ उठ रही है उसको ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं है। ये बिल आकर इनको लोगों के मुतालबात पे सर हम तस्लीम करना पड़ेगा। अमेरिका हो, यूरोप हो, इसराइल हो,
یہ تمام جو اس کے سپورٹر ہیں جن کی وجہ سے وہ سٹینڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بچوں کے خلاف اب ہسپتالوں پہ آج تک بمباری یونیورسٹیز کے اوپر، اسپتالوں کے اوپر، تو یہ جو اتنا ظلم ہے اس کا اختتام تو لازمی ہوگا۔ میں پی ایم اے کے جو دوست ہیں جنہوں نے یہ سارا انیشیٹو لیا ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ بھئی جو ظلم کے خلاف لڑنے والی جرأت کا کام ہوتا ہے، جرأت کا کام، تو اس لیے آپ کی بھی بہت مہربانی، آپ ہماری آواز جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے جتنی اس میں پین لی ہے سب کو اکٹھا کیا ہے، تمام سول سوسائٹی، ٹریڈ یونین کے لوگ، اخبارات کے لوگ، اور جتنے بھی پاکستانی جتنے، تھینک یو ویری مچ۔ بھائی صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جی بالکل ہوں، کیا ہے؟ ملازم فیکٹری کا ویری گڈ۔ کیا کرنے آئے یہاں پہ؟ میں فلسطین کی آزادی کے لیے آیا ہوں۔ ان بیچارے بچوں کے کیوں مارتے ہو؟ ہاں جی ظلم ہے، یہ سارا امریکہ کر رہا ہے، فلسطین کے اوپر اسرائیل کر رہا ہے، سب سے زیادہ تو امریکہ کر رہا ہے، ان کو اسلحہ دے رہا ہے۔ بالکل ہم ان کے خلاف ہیں، امریکہ کے خلاف ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہیں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے؟ ہم تو جدوجہد ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہم اکٹھے ہو کے شور مچا سکتے ہیں، جو شور پوری دنیا میں سنا جائے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو نام امریکہ کو ناسبود کر دے۔ بالکل تھینک یو سر۔ السلام علیکم۔ کہاں سے آئے بھائی صاحب؟ کھانے وال سے۔ کھانے وال سے؟ ہاں جی۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ یہاں پہ لاہور میں رہتے ہیں نا۔ اچھا، جی۔ جھنڈا کس کا پکڑا ہوا ہے آپ نے؟ فلسطین کا۔ یہ کیا ہے؟ فلسطین۔ ہاں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے۔ کیسے روک سکتے ہیں آپ اور میں؟ مسلمان سب مل کر آواز اٹھائیں۔ There you go۔ اگر ہم سب کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو پھر ہم روک سکتے ہیں۔ یہ ظلم کے خلاف ہم بول سکتے ہیں، ہم تو یہ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کا حق بنتا ہے یہ دین کی خاطر بھی اور اپنے مذہب کی خاطر بھی۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے۔ بالکل ہے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سر۔ السلام علیکم۔ آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر؟ جی ڈاکٹر محمد صادق۔ آج ہم سارے مختلف سوسائٹی کے لوگ اکٹھے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، وکلاء، تاجر، مزدور، انسانیت کی، یعنی یہ جو ظلم ہو رہا ہے بچوں پہ، عورتوں پہ، بھول جائیے فلسطین ہے، ایز اے ہیومن بینگ ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہاں گئیں وہ ساری این جی اوز اور وہ WHO اور یونیسیف اور یہ ساری، کہ یہ ایک گولی چلتی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب وہ سارے کہاں گئے؟ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کون ہیں، کوئی بھی مذہب سے ہو۔ تو آج ان کو جگانے کے لیے، جوڑنے کے لیے انٹرنیشنل یعنی لوگ ہیں جو ان کو ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ فرسٹ ٹائم، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا فلسطین کے اندر، بہت دفعہ پہلے ہو چکا، لیکن اب تو میسو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو اب ختم کرنا ہے، کہ اب جو مرضی ہو۔ تو ہم تو آج اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں، ہماری بس میں جو ہے ہم وہ تو ہم کریں، لوگوں کو اپنی ایجیٹیشن تو بتائیں، اپنے جذبات تو بتا سکیں۔ ڈاکٹر ہوتے ہیں، مجھے یہ بتائیے اگر کل کو بارڈر کوئی کھل جاتا ہے، کوئی ایکسس مل جاتا ہے، انشاءاللہ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا پی ایم اے کے پلیٹ فارم سے، ڈاکٹر نظامی سے، وہ ہم کو ادویات لے کے جائیں، ڈونیشن کہہ رہے ہیں کہ پرمیشن ہی نہیں ہے، یعنی انٹرنیشنل پرمیشن ہی نہیں۔ انشاءاللہ ہم جائیں گے، ہم نے وہ ارینجمنٹ بھی کیا ہوا ہے، انشاءاللہ پیسوں کا بھی ارینجمنٹ، جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے بھی جائیں گے، این جی اوز کے ساتھ بھی مل کے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ صرف چانس تو ملے جانے کا موقع۔ جی انشاءاللہ جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ میم السلام علیکم۔ آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈاکٹر ہیں آپ بھی؟ جی میں بھی ڈاکٹر۔ اچھا، کون سی فیلڈ سے ہیں، کیا اسپیشلائز ہے آپ کی؟ میری گائنی کی۔ گائنی میں جو ہو رہا ہے وہاں پہ فلسطین کے اندر، پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ، میں، یہ تمام لوگ، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ مطلب ہم ایٹ لیسٹ اس پہ سوشل اس پہ پلیٹ فارم پہ وہاں کریں، یا جیسے یہ احتجاج کریں اس طرح کریں، آواز تو اپنی بلند رکھیں نا، شاید کسی تک پہنچ جائے۔ پہنچے گی، ضرور پہنچے گی، جب تک ہم چیختے چلاتے رہیں گے کہیں نہ کہیں ضرور پہنچے گی انشاءاللہ۔ لیکن میم بار بار اٹس ناٹ دی فرسٹ ٹائم، یہ پہلی دفعہ نہیں، پہلے 75 سال سے یہ ہو رہا ہے، اب تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے، ہر لمٹ کراس ہو گیا، ہر لمٹ کراس کر دی ہے۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ میرے نام نیولی بورن بچوں کا کیا قصور ہے؟ ہاسپٹلز، یونیورسٹیز، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ چلیں اللہ پاک خیر کرے، ہم مل کر شور مچاتے رہتے، کہیں نہ کہیں تو آواز پہنچے گی، کبھی نہ کبھی تو وقت آئے گا کہ یہ طرح۔ ہسٹوریکلی، پولیٹیکلی، اسرائیل آؤٹ پوسٹ آف امریکن امپیریلزم، اٹ از، اینڈ دے آر گوئنگ ٹو destroy the all outposts where there is freedom struggle. We are for them, we will support them, state should support them and we should come out. ہماری آواز پہنچ رہی ہے سر کہیں پہ؟ حکمرانوں تک تو نہیں پہنچ رہی،
हमारी आवाज़ वैसे मीडिया में पहुंच रही है और वर्ल्ड वाइड जो ओपिनियन है उसके फॉर्मेशन में इवन अमेरिका के अंदर अमेरिकन जो हैं इस सारे एक्ट के खिलाफ खड़े हुए बहुत ज़्यादा तादाद जी में जी, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो हमारा मेकिंग अप ऑफ द थिंग्स है, उसके अंदर बहुत एक ज़ोरदार तरीके से मूवमेंट दोबारा उठती है। अल्लाह करे कि इसमें जान भी रही है, चलती भी रहे आगे, बिकॉज ये बार बार हो रहा है ना, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम और इट्स नॉट द इवन लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली। Because the state is compromised. State is basically a tool of American imperialism all over Arab world, rather. भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? क्या करते हैं? मैं ऑर्गेनाइजर हूँ कल्चरल विंग लाहौर का। किस चीज़ का? पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी किसकी पार्टी है ये? ये हम मजदूर किसानों की पार्टी। कब ला रहे हैं इनकलाब? इनकलाब तो हमारा तो ये चाहते हैं कि अभी आ जाए, लेकिन जब तक ये चोर चक्के और डाकू होंगे तब तक इनकलाब मुश्किल है। तो फिर जब तक ये नस्ल ख़त्म नहीं होगी इनकलाब नहीं आएगा? नहीं आएगा। और इस नस्ल को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये सवाल करें। हाँ, कैसे? हाँ जी, वो ऐसे किया जा सकता है कि इनके सामने खड़े हो जाएं। जब मजलूम खड़े हो जाएंगे, हाँ जी, जब मजलूम खड़े हो जाएंगे तो फिर जालिम जो है वो खुद ब खुद हार। पार्टी का चेयरमैन कौन है? पार्टी के चेयरमैन चौधरी मुश्ताक हैं। कभी इलेक्शन लड़ा है उन्होंने कहीं से? नहीं, ये हमें ना 3 साल हुए हैं पार्टी बनाए। अच्छा अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में लड़ेंगे आप लोग? इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में सबसे पहले हम बल्दियात में हिस्सा लेंगे। नहीं, अभी तो 24 का इलेक्शन आ रहा है ना, ये बड़े में हम नहीं हिस्सा ले रहे। अभी पार्टी इतनी बड़ी। इसमें तो कन्फर्म है कि मियां नवाज शरीफ ने जीतना। इनकलाबी हो गया, ऐसी बातें ना करें। मजदूर जो होता है, जो इनकलाबी होता है, वैसी बातें नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं साथ जर्नलिस्ट भी हूँ। ओके, तो जर्नलिस्ट और सियासतदान है कि हो गया? लेकिन वो मजदूरी है। साफी और सियासतदान इकट्ठे ये कैसे कर रहे हैं? ये बड़े हैं। आपको मैं नाम बताएं मैं तो चलाऊंगा। मैं उनका नाम बताएं, मैं तो चलाऊंगा। इसमें अलीम खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ठीक है आपकी, बिल्कुल ठीक बात। बहनों, सियासतदान भी भाइयों, हाँ जी, और दूसरा जो हज़रात यहाँ सरदारी तशरीफ साहब लाए की हैं। अखबार है केड़ी? अभी बहुत से काफिले हमारे रास्ते में हैं और आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ हमारी बहुत बड़ी तादाद दोस्तों की पहुँच जाएगी और फिर हम यहाँ जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू करेंगे। तो अभी तरानों का सिलसिला चलता रहेगा। तमाम हजरात जो हैं अब मुझे बताइए, आप साफी होते, सियासतदान नहीं, साफी होते, आप और मैं फलस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने हमें यहीं पर इस पूरे एरिया में इस डिमॉन्स्ट्रेशन को करना है। अगर इस तरफ फैलना पड़ा तो इस तरफ मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए बोल रहा हूँ ताकि आवाज़ का अंदाजा हो जाए। फिर ऑन टाइम को वक्त के ऊपर ये प्रॉब्लम ना आए कि उस तरफ नहीं आ रही है, उस तरफ नहीं आ रही। कल को तमाम दोस्त, थैंक यू वेरी मच, गुड लक विद द पार्टी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से? क्या करते हैं मेरे भाई? हम जॉब कर रहे हैं। बेसिकली आज यहाँ पर जो बुनियादी मकसद है इकट्ठे होने का, इसराइल की जो जारहियत बर्बरियत फ़लस्तीन पर हो रही है, निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उस हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं और इख्तिजाज है, सरापा इख्तिजाज है। तो इस हवाले से नौजवान आदमी है, आप और मैं मिलके फ़लस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं? इकबाल ने कहा था हुकूमत किसको कहते हैं, चुपे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। फेयर इनफ। हमारा मकसद यही है, हम यही कर सकते हैं कि उनके लिए जिस तरह की भी उनको ज़रूरत है, ठीक है, वो माली ज़रूरत है, जिस तरह की भी मुआवजत की ज़रूरत है, वो उनको फौरी तौर पर प्रोवाइड करें। और बॉर्डर बंद है, नहीं कर सकते। बेसिकली ये गवर्नमेंट का काम है, रियासत का, कि वो इस बात को पॉसिबल बनाए, वो उनके तक जिस तरह की भी इमदाद की ज़रूरत है, रियासत उसको हर सूरत से यानी पॉसिबल बनाए। भाईजान आप क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। क्या? मैं डॉक्टर हूँ और जॉब भी करता हूँ। डॉक्टर है? माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब आप और मैं फ़लस्तीन के लिए? देखिए, हम लोग तो सोशल मीडिया पे उनके सारे प्रोपेगेंडा को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, रिवर्ट कर रहे हैं, और जो अच्छी मामलात हैं उनके उभार रहे हैं, उनकी वो ब्रेवनेस को उभार रहे हैं, उनकी जो करेज है उसको उभार रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कहीं भी टाइम में हम दोनों भाई पहुंच जाते हैं। ये प्रोफेसर है, हम कोशिश करते हैं हमारे पास अपनी कन्वेंस हो या ना, हम पहुंचेंगे पैदल। वेरी गुड। हम पहुंच के यही कर सकते हैं ना कि हम लोगों को बताएं, उनको शऊर दें कि भाई निकलो, आज अगर नहीं निकलोगे तो फिर ये लोग खत्म हो जाएंगे। ये आज पैलेस्टाइन है, कल को अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे आप और मैं भी तो हो सकते हैं ना। ये वार शुरू है, थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो गई है। ये उन्होंने हमारे दस्तखत दे दी है, अहलियाने इस्लाम
ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, और नेतन्याहू ये चाहता है, और अरब के लोग सो रहे हैं, वो जैसे कहते हैं ना भांग पी के सत्तू पीस के सो रहे हैं। ये प्रैक्टिकली ये है कि बॉर्डर खोलो, उनकी मदद करो। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? आप डॉक्टर हैं? टीचर यूनियन का प्रेसिडेंट आजम बन रहा है। अच्छा अच्छा, क्या कर सकते हैं सर आप और मैं मिलकर फ़लस्तीन के लिए? जदोजहद करनी है। देखो गैर मुस्लिम हैं, काफिर, वो सड़कों पे आए हुए हैं, उनके अपनी उनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। हम तो अपने अमेरिका में हो रहे हैं, अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं, लंदन में हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं। मैं पूरी दुनिया फिर के आया हूँ पिछले 2 महीने पहले। वहाँ लोग ऐसे ही सही बात करते हैं, मतलब ये नहीं फ्रॉड करते हैं, मतलब वो अगर गलत है तो गलत है। ये बच्चों को वो भी हक नहीं है, इस्लाम भी जा सकते हैं, दुनिया मदद भी जा सकती है। हम लोग पाकिस्तानी होते, पाकिस्तानी होते, मुसलमान होते, हम कर क्या सकते हैं? करना तो हुकूमत ने, हम तो जद्दोजहद ही कर सकते हैं, फंड दे सकते हैं, जो कुर्बानी है कि हमें दे बेटी, हम करने को भी तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या करते हैं? जी मैं सोशल सिक्योरिटी में होता हूँ, यूनियन का पंजाब का प्रेसिडेंट मुश्ताक गुजर नाम है मेरा। हम यहाँ पे फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल की बरक़ियत के ख़िलाफ़ जो हो रहा है उसके खिलाफ मुज़ाहरा करने के लिए हम आए हैं। हम मैडम आयमा महमूद साहबा की क़यादत में यहाँ जमा हुए हैं। हम जो फ़लस्तीनियों के हक़ में हम आवाज़ बुलंद करने आए हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। आप और मैं कर क्या सकते हैं? सर हमारा काम है कि हम आवाज़ बुलंद करें ताकि पूरी दुनिया में आवाज़ गूंजे कि फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है और जुल्म को बंद किया जाए। मैडम सलाम अलैकुम, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? पाकिस्तानी होते आप और मैं फ़लस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जुल्म दुनिया में जहाँ भी हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा बुनियादी फर्ज है, और फ़लस्तीनियों को जो जुल्म का सामना है उस हवाले से हम बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, हमारी दोहरी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ सारी यकजहती करें, और यूनाइटेड नेशन जो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है उसको एहसास दिलाएं कि दुनिया को जमहूरियत का सबक देने वाले ये बड़े मुल्क आज वीटो पावर दे के अमेरिका को ये हक दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों पे जुल्म और तशद्दुद कर सके। तो आज हमारा फर्ज है कि उनके साथ सारी यकजहती करें और इसके साथ साथ आवाज़ बुलंद करें अमेरिका की, इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ, और जो जुल्म फ़लस्तीनियों पे हो रहा है उसके खिलाफ पूरे मुल्क के मुसलमानों को, और ख़ास तौर पे आज हम ख़वातीन बाहिर हैं कि जो जुल्म वहाँ की ख़वातीन और बच्चों के साथ हो रहा है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज दुनिया को ये एहसास दिलाना है कि अगर आज चुप रहे तो फिर आगे हमारी बारी है, ये जुल्म हमारे साथ होगा। इसलिए निकलिए और फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए, और साथ साथ एहसास दिलाएं कि हम जुल्म के खिलाफ दुनिया में जहाँ कहीं होगा एक साथ आवाज़ बुलंद करेंगे। ये मकसद है। सिविल सोसाइटी होते हैं हम लोग इकट्ठे हुए हैं, रियासत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या उसके स्टाफ से आप मुतमईन हैं? देखिए, बहुत मायूस कुन रिस्पॉन्स है तमाम मुस्लिम उम्मा का, इंतहाई मायूस कुन। आज ऐसा ह्यूमन बीइंग, आम शहरी, हमने तमाम उन अशिया का बाइकआउट किया है जो इसराइल और अमेरिका की है। हमारी हुकूमतें तो ये भी नहीं कर सकी, कम से कम ये तो करती कि तमाम अशिया का बाइकआउट करे, मुस्लिम उम्मा बिजनेस का बाइकआउट करे, कम से कम उनको पेट्रोल देना बंद कर देते तो मैशियत तबाह हो जाती। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हुक्मरान सो रहे हैं, लेकिन आज मुझे खुशी है कि अवाम जाग रहे हैं। अवाम जागेगी, अवाम की आवाज़ से तब्दीली आएगी, और इंशाल्लाह फ़लस्तीन के बच्चों को और उनकी माँओं को हम बताना चाहते हैं कि आपके दुख में बराबर के शामिल हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ आपके हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। कैसे मिजाज है? खैरियत से? फ़लस्तीन के लिए आप और मैं पाकिस्तान में लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर खड़े होकर क्या कर सकते हैं? फेयर फाउंडेशन में एडवोकेट अब्दुल मिनहास, सेक्रेटरी जनरल फेयर फाउंडेशन से, और हमने कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में 3-4 दफ़ा इसके प्रोग्राम किया है फ़लस्तीन के लिए। और फ़लस्तीन के लिए मैं ये कहूँगा कि ये दुनिया के जो हुक्मरान
حکمران ہیں, دنیا میں جو حکمرانی کر رہے ہیں, دنیا میں جو اپنے آپ کو انصاف کے اور انصاف کے علمبردار بنا رہے ہیں, جمہوریت اور انصاف کے علمبردار بنا رہے ہیں, یہ فلسطین کا فساد انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ امن ہو, دنیا میں امن ہو. فلسطین کی اس بربریت اور اس ظالمیت اور ظلم کی بربریت اور حد سال میں مطابق آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہلچل بڑی ہوئی ہے. السلام علیکم میم, خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہے؟ سول سوسائٹی تو کیا اکٹھی ہے, ہم پاکستان میں پورے میں اکٹھے ہو رہے ہیں. مسلم امہ اس کا جو موقف ہے فلسطین کو لے کے کیا سیٹسفیکٹری ہے؟ اگر یہ لوگ چاہتے اور کچھ نہ کرتے, صرف تیل کی سپلائی انہیں بند کر دیں, تو امریکہ انہیں سپورٹ کرتا ہے. امریکہ کے انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ میں, یہ ہماری اپنی یونٹی نہیں ہے. اگر ہم یونائٹیڈ ہو مسلمان تو اس جینوسائیڈ میں ہم سب بھی پھر شریک ہیں. That's very unfortunate. لیکن دیکھیں نا, وہ روز بچوں کی جو آپ وہاں تصاویر اور ویڈیوز دیکھتے ہیں, بچے مر رہے ہیں. ان بچوں سے امید رکھنا کہ وہ بڑے ہو کے پرامن شہری بنیں گے, بہت غلط ہے. آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں, پاکستانی ہوتے کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہی آج میرے خیال میں 10واں پروٹیسٹ ہے جس میں شامل ہے, جو بھی کون دیتا ہے ہم اس میں شامل ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. بھائی جان السلام علیکم, کیسے ہیں, خیریت سے؟ مسلم امہ کا جو سٹانس ہے فلسطین پہ, اس سے مطمئن ہیں آپ لوگ؟ مسلم امہ جو مسلم ممالک ہیں, باقی سارے سعودی عربیہ, UAE, باقی سارے ممالک ہیں, جو ان کا سٹانس ہے فلسطین والے ایشو کے اوپر, مطمئن ہیں آپ لوگ اس؟ کیا کر سکتے ہیں آپ اور میں؟ جس طرح میرے عزیز دوستوں, آپ سے گزارش ہوئے گی کہ ٹریفک کے معمول میں کوئی ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ سعودی I request you کہ تھوڑا پیچھے آ جائیں, یہ اسٹیج کے پاس ساری جگہ خالی ہے. We can go here and demonstrate our solidarity with Palestine. کیا کرتے ہیں؟ I request کہ کسی قسم کا بھی ٹریفک کے لیے ہمارا we are the civil society and civilized civil society. We have to show that we are not going to have anything جو کہ ٹریفک کے لیے اور لوگوں کے لیے جو مسائل کا باعث ہے. I request humble submission کہ kindly یہ اس کے پاس آ جائے. اگر دوست بڑھتے ہیں تو پیچھے لان کے اندر آگے ریکویسٹ ہے, وہ لان کے اندر جا سکیں گے, لیکن ٹریفک کو قطعی طور پہ ہم ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کریں. تھینک یو ویری مچ. چاہے یورپ کی ہو, سب کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ ایک اسرائیل جو ہے ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے اور یہ کر رہا ہے. یہ ایک قسم کا ایکسپریشن ہے, ایک انسانی مسئلہ ہے اور انسانی حل بھی ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, گاڈ بلیس یو. السلام علیکم میری بہن, کیسی ہیں, خیریت سے؟ آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے؟ تھوڑا اونچا بولیے گا پلیز. اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو پروڈکٹس اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں, باقی ان کے لیے دوائی کر سکتے ہیں. مسلم ممالک کا جو سٹانس ہے فلسطین پہ, مطمئن ہے اس سے؟ بالکل بھی نہیں, مجھے لگتا ہے مزید بہتر کر سکتے تھے یہ, انفارچونیٹلی شاید یہ نہیں کر سکتے. اگر وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے تو کم از کم ہم تو اپنا رول پلے کریں اور ہم کچے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. سر السلام علیکم, خیریت سے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ لائن میں پکڑ لیتا. کیسے ہیں, خیریت سے؟ سر پاکستانی ہوتے, مسلم ممالک کا جو سٹانس ہے فلسطین پہ, مطمئن ہے اس سے؟ مسلم ممالک سے جب آپ نام لیتے ہیں تو فوراً ذہن میں عرب ریاستیں آتی ہیں, تو وہ تو بالکل irrelevant ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ فلسطینین جو مظلوم ہیں, جن کی زمین پہ قبضہ کیا گیا ہے, جن کے ملک پہ قبضہ کیا گیا ہے, ان کو ان کے ظلم پہ اور بربریت جو سہولیت کی جاری ہے, اس میں عرب ریاستیں سائلنٹ پارٹنر ہیں. اگر آپ خاموش ہیں تو پارٹنر ہے, پھر سائلنٹ پارٹنر ہیں. ہاں, اگر آپ
خاموش رہیں گے تو اب شریک جرم ہے. جی بالکل. پاکستان کا ساتھ کلیئر ہے. ہاں ایک یتیم مسکین کا جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال. ہمارا بارڈر نہیں لگتا سر, ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہمارا تو گورنمنٹ کا اسٹانس بھی کوئی اتنا پاورفل اور کلیئر نہیں ہے کہ جو فلسطینین کے اور مظلوموں کے حق میں آواز میں سپورٹ بنے. وہ اتنا پاورفل نہیں. اس سے زیادہ مضبوط ہو سکتا تھا. زیادہ ہونا چاہیے, زیادہ ہونا چاہیے. لیکن سر پھر وہی میرا سوال کہ بارڈر ہمارا لگتا نہیں ہے, امداد کے لیے ہم تیار ہیں, ڈاکٹر بھیجنے کے لیے تیار ہیں, اجازت مل نہیں رہی ہے. نہیں بارڈر لگنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. ہم جو عرب ریاستوں کو اور مسلمان دنیا کو ایک ہی امت مانتے ہیں اور بعض کا گورنمنٹ اس کو سپریس کرتی ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں, تو یہ بارڈر سارے تو نہیں ملتے. بھائی بھائی تو ہم چائنا کے ساتھ بھی ہیں. ہاں بھائی بھائی تو وہاں ہاں, تو یہ مطلب یہ ورشن ہی غلط ہے کہ بارڈر ملتا ہے یا نہیں ملتا. فیئر انف. تھینک یو ویری مچ سر. یہ لیجیے. السلام علیکم میم, خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے, کیا کرتی ہیں آپ؟ اور ہمارے پاس یہ مفرد بہت اوکے, پاکستانی ہوتے آپ اور میں فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو حضرات وہ پٹیاں لینا چاہیں, ان کا ایک اپنا رنگ ہے, ایک اپنا انداز ہے, ایک اپنی رونق ہے, تو وہ حضرات فلسطین کے ساتھ جہدی کے لیے اس پہ فلسطین کا غزہ کا ہم نے جھنڈا بھی چھاپا ہے اور غزہ کا لکھا بھی ہے, تو وہ بھی ہم سے لے سکتے ہیں. تمام سامان وافر مقدار میں اویلیبل ہے. پانی کی گاڑی بھی ہے یہاں کھڑی ہے. حکومت کا ساتھ تو کلیئر ہے. لینا چاہے پانی, گرمی کا موسم میں پانی بھی حاضر ہے. اور پانی اسلامی ممالک باقی جو ہیں ان کے اسٹاف سے متفق ہیں, آپ وہاں سے لے سکتا ہے. وہ سب کے لیے پانی کا ارینجمنٹ ہے وہاں پر, تو ہر چیز موجود ہے. تو اطمینان کے ساتھ ہم بڑے گریسفل طریقے سے بہت وقار کے ساتھ اپنے فلسطینیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے. ان کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف اپنا احتجاج بھی کارڈ کروائیں گے اور دنیا کے عوام سے اپنی یکجہتی کو جوڑیں گے. پوری دنیا کے عوام سڑکوں پہ ہیں, اور آج یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج لاہور میں بھی ہمارے تمام مقطع فکر کے لوگ, تمام جتنی بھی سیکشنز ہیں ان سیکشن میں ہمارے. شاعر نے کہا تھا ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں, ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں, قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے. مجھے یہ بتلائیں آج امت مسلمہ کہاں پر ہے؟ کیا صرف پروٹیسٹ کرنے سے؟ یہ معاملہ امت مسلمہ کا نہیں ہے, یہ معاملہ انسانیت کا ہے. بالکل اس میں ہر مذہب, ہر قومیت کے لوگوں کو اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. اقوام متحدہ انٹرنیشنلی جو یورپ کے کنٹریز ہیں یا نیٹو کے کنٹریز ہیں وہ گورنمنٹ لیول پہ تو سست روی ہے, لیکن ان عوام کھڑے ہوئے سڑکوں پہ ہر ایوینیو, ہر اسٹریٹ, ہر کارنر, ہر اسکوائر پڑا ہوا ہے. وہ انہوں نے انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اینڈ وی سلیوٹ دیم. تھینک یو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اس کی ذمہ دار ہے. کیا اقوام متحدہ کا مقصد صرف بیان دے دینا ہے کہ ظلم کو روکا جائے؟ تو شاعر نے کہا تھا ہزاروں ظلم ہو مظلوم پر تو چپ رہے دنیا, اگر مظلوم کچھ بولے تو دہشت گرد کہتی ہے. یہ سارا تو ہم نے شاعر کا سنایا, آپ کیا کہتے ہیں مجھے وہ بتائیں. میں یہی کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ بیسیکلی سارے یعنی کہ کنٹریز جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے فلسطین کے حق کے لیے اکٹھے ہیں. یہ صرف اکٹھے ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بیان بازی سے, اس کو عملی طور پر ان کی مدد کی ضرورت ہے. تھینک یو. مدد ہر طرح سے ممکن. تھینک یو پروفیسر صاحب. لالا السلام علیکم, کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے کرتے کیا ہے, کرتے کیا ہے؟ کپڑے کی دکان ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک رزق میں برکت دے. کیا کر سکتے ہیں آپ اور میں فلسطین کے لیے؟ اپنے اظہار یکجہتی دل ہمدردی کے لیے فلسطین کے ساتھ نکلے ہیں. پیغام دینا چاہتے ہیں 57 اسلامی ملکوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے مسلمانوں کی دفاع کے لیے جتنا بھی کر سکتے ہو کر لو. نہیں کر سکتے ہو اپنی میڈیا کے وساطت سے کم از کم راستہ تو دے دو. دوسری بات یہ اہل غزہ کو کہنا چاہتے ہیں یا اہل غزہ لستم واحد نحن معکم جنبا بجنب دما بدم یدا بید. هؤلاء الظالمون هؤلاء اليهود والنصارى لا يتركوا ترجمہ لا يتركهم هؤلاء الناس يضربون ويقتلون أطفالنا ونساءنا وشيوخنا إن كانوا عجورين فيأتي أمامنا. هؤلاء الناس جبنا, هؤلاء الناس جبنا, اليهود والنصارى جبنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب, عن جزيرة العرب, عن جزيرة العرب.
तर्जुमा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अहले गज़ा को ये पैगाम देना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, दमन भी दमन, हमारा खून आपके साथ शरीक है, जम्बम भी जम्बिन, पहलू दर पहलू खड़े हैं, वो यदन भी यदन, हाथ से हाथ मिला के खड़े हैं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। अब हमारे ईमान का रिश्ता है आपसे, हमारे खून का रिश्ता है। जो बना बुज़दिल लोग जुल्म करते हैं, बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, युवक को मारते हैं, ये बुज़दिली है। लड़ना है, मुजाहिदीन के साथ लड़ो, सामने लड़ो, पता तो चले। थैंक यू वेरी मच लाला, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बात तय है, अगर फ़लस्तीन आज़ाद ना हुआ तो ना कश्मीर आज़ाद होगा, ना अरब आज़ाद रहेंगे। और जो आज़ाद हैं आज पता नहीं वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे आज़ाद। उनकी भी आज़ादी खतरे में है। और ये जो जेनोसाइड कर रहे हैं, नस्ल कशी कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की, फ़लस्तीन सरज़मीन फ़लस्तीनियों की है, उसमें ये जो ज़ायनिस्ट आके आबाद हुए, ये जो सेटलर हैं, ये जो डबल पासपोर्ट है जिनका, वो अपने अपने वापस जाएँ और वहाँ यहूदी भी अगर फ़लस्तीनी है तो वो फ़लस्तीन में रहें। और एक स्टेट का हम मुतालबा करते हैं, 2 स्टेट का मुतालबा फ़लस्तीन को 2 टुकड़े करने का साम्राज्य खैरियत है, क्या करने आए आज यहाँ पे? फलस्तीन वाले वास्ते यकजहती दे इजहार वास्ते ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਫੌਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ इजहार ही कर सकते हो, इजहार ही यकजहती कर सकते हो। अगर साढ़े को कोई इंतजाम हो अभी इंशाल्लाह इतना बुझा सारे मुसलमान हैं, इंशाल्लाह कोई शुक्रिया शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, मुझे एंड में ये जुमला कहने की इजाज़त दीजिए कि आप और मैं मिलकर शायद इस फ़लस्तीन के लिए सिर्फ ये कर सकते हैं कि इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, इज़हार यकजहती कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सी बात है, हमारे बॉर्डर्स या जो वहाँ की सिचुएशन है, जिस तरह इर्द गिर्द के इस्लामी ममालिक ने अपने बॉर्डर सील कर रखे हैं, हम डॉक्टर्स नहीं भेज सकते, हम इमदाद नहीं भेज सकते, वरना अगर मौका मिले तो ये कौम बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ करना चाहती है। बट अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसिस बहुत ही गंभीर है। अबाउट टाइम कि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन, इसके ऊपर OIC, तमाम लोग जो हैं वो कोई मिलकर स्टांस लें और इस जीनोसाइड को, इस कत्ले आम को, इन बच्चों के कत्ले आम को, बड़ों के कत्ले आम को रोकने में मदद करें। वरना आज फ़लस्तीन है तो कल को कोई और होगा, यही इसराइल होगा, और आप और मैं, अल्लाह कभी ना करे, हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे भी विक्टिम हो सकते हैं। उन बच्चों की जब फ़ोटो देखें तो साथ ही अपने बच्चों की फ़ोटो रख लिया करें या उनकी शक्ल देख लिया करें, आपका दिल दहल जाएगा। और उसी दिल के दहलने के बाद फैसला कीजिएगा कि क्या कल आप फ़लस्तीन की तरह इसराइल का विक्टिम बनना चाहेंगे, या हमें आज स्टैंड करना है, आज हमें कोई टफ स्टैंड लेकर इसको रोकने में मदद करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।